हे गाइज होप यू आर डूइंग ग्रेट। मु स्वागत करुच्ची आम पाठशाला चैनल को। आज आम पढ़िया प्रथम चैप्टर सेकेंड पार्ट जहाँकि सौरजगत। एथिरे आम पढ़िया सौरजगत विषय एवं आम ग्रह विषय एवं किछि ग्रहाणुपुंज धूमकेतु विषय। तो प्रथम पढ़िया आम सौरजगत। सौरजगत कौन जमती आम फैमिली आम समस्ते रोचंती बापा दादा भाई काका समस्ते मिसी रोची सेमती सूर्यंकर मध्य एक परिवार अच्छी जो 8टी ग्रह 3टी उपग्रह अनेक उपग्रह आउ कौन ग्रहाणुपुंज असंख्य उल्का धूमकेतु इत्यादि सदस्य भाव में रही। ओके या कौन कहुए या कहुए सौर जगत। बुझीला सौर जगत कौन। तब ये देखिए मॉडल सौर जगत देख सौर जगत मॉडल कौन अच्छी ये होती सूर्य सूर्य पर अच्छी बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि यूरेनस एंड नेपच्यून। या आपको क्रम अनुसार मन रखा पड़ो। प्रथम कौन आसुची बुध तापर शुक्र तापर पृथ्वी मंगल तापर आसुची बुध शनि यूरेनस नेपच्यून। ओके या विषय आम आगे पढ़ा। सूर्य सकल शक्तिर आधार यह समस्ते जानिछे। सूर्य कौन सकल शक्तिर आधार आउ जो सूर्य आमर जी सी हूँ सौर जगतर केन्द्र में अवस्थित। ओके देख जदि आम ये देखा तो ये कौन जापर ये कौन ये से केन्द्र सूर्य हूँ केन्द्र में अवस्थित केमती जाना देख ये जो सर्किल अच्छी जदि आम पूरा गोल कर दूचे ताने एथिरे कौन सौर जगतर ये केन्द्र में अवस्थित देखा जाई पारुछि। ओके देखि पारले एबे केन्द्र को धीरे धीरे आसुछि ना जिते आम बड़ बड़ कर से केन्द्र को हो ताने कौन सूर्य आम केन्द्र में आउ ए सूर्य कौन बहुत गरम गैस रे बनी। ओके सूर्यंक पृथ्वीर निकट में थिबारु यह उज्जवल और उत्तप्त जे यहाँ खाली आखिरे देखा कष्टकर। सूर्य को आम खाली आखिरे देखी पारुनी कारण कौन जानते कारण हूँ यह बहुत उज्जवल बहुत लाइट दिए आ कौन बहुत उत्तप्त बहुत गरम भी से आम देखी पारे एत सहज आम जानी कि पृथ्वी आम केते दूर पृथ्वी आम 150 न्यूत किलोमीटर केते पृथ्वी आम 150 न्यूत किलोमीटर। ओके खाली 150 नुह सूर्यंकर पृथ्वी पहुंचा प्राय 8 मिनिट समय लगे। जो सूर्यालोक सूर्यर आलोकटा पृथ्वी पहुंचा केते समय लगे ना 8 मिनिट टाइम लगी था। सूर्यर आयतन पृथ्वी आयतन 13 लाख गुण बड़ ताने केते गुण बड़ 13 लाख गुण बड़। तो ए क्वेश्चन किसी आम देखना संगे संग तो ए कौन आमको मन रखा पड़ो सौर जगत क्या कहुए। ओके सूर्यर जो परिवार अच्छी से तार जो सदस्य गुड़िक कौन कौन। ओके देन सूर्य उत्तप्त गैस केन्द्र अवस्थित तार सूर्य केते दूर अवस्थित ता मन रखिए 150 न्यूत किलोमीटर पहुंचा से टाइम केते लगे सूर्यालोक पहुंचा पृथ्वी में 8 मिनिट टाइम लगे। आउ पृथ्वीर आयतन पृथ्वीर आयतन सूर्यर आयतन पृथ्वी आयतन केते गुण बड़ ना 13 लाख गुण। ओके तापर आगू बढ़िया आम प्रत्येक महाजागतिक पिंड निजर केन्द्र आड़ को आकर्षण करुवा शक्ति को माध्याकर्षण शक्ति कहुए। महाजागतिक पिंड कौन काली बोधे आम पढ़ी। ओके जदि न पढ़ी पुणी आउथरे कहुचे जिते भी आम महाकाश देखा जिते भी पिंड सूर्य चंद्र तारा जहाँ भी देखा समस्त को कौन कहुए महाजागतिक पिंड बोली कहुए। ये जो महाजागतिक पिंड अच्छा से केन्द्र आड़ को आकर्षण करुवा शक्ति को बुझीपार केन्द्र कौन केन्द्र आड़ को आकर्षण करुवा शक्ति को कौन कहुए माध्याकर्षण शक्ति बोली कहुए। सेहीपरि से पारस्परिक आकर्षण शक्ति को महाकर्षण शक्ति कहुए। जो परस्पर भितर आकर्षण शक्ति अच्छी ताको कौन कहुए महाकर्षण शक्ति। पुणी आउथरे रिवाइंड करदेबा माध्याकर्षण शक्ति कौन निज केन्द्र आड़ को आकर्षण शक्ति कौन दी जन भीतर पारस्परिक आकर्षण को कौन कहुए महाकर्षण शक्ति। ओके तार आम कौन पढ़ले माध्याकर्षण आउ महाकर्षण। सूर्यंकर महाकर्षण शक्ति पृथ्वीर माध्याकर्षण शक्तिर 27 गुण। यही महाकर्षण शक्ति जो सौरजगत समस्त ग्रह चारिपटे घूरी थाए जो सौरजगत समस्त ग्रह सूर्य चारिपटे कौ शक्ति जो घूरी थाए महाकर्षण शक्ति जो घूरी थाए। मुद्ध हो बुध बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि यूरेनस एवं नेपच्यून ए ग्रह गुड़िक कौन बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि यूरेनस एवं नेपच्यून ये 8टी ग्रह सूर्य चारिपटे निज निजर निर्दिष्ट कक्षपथ परिक्रमण करूँ। कौन कही निर्दिष्ट कक्षपथ
ସେମାନେ କାହା କକ୍ଷରେ କେହି ଯାଇ ନଥାନ୍ତି। ଏ ଚିତ୍ରକୁ ଯଦି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ଏ ବୁଧ ତାର ନିଜ କକ୍ଷପଥରେ ହିଁ ଘୁରିବ। ବୁଧ କେବେ ପୃଥିବୀର ଯୋଉ ଶୁକ୍ରର କକ୍ଷପଥକୁ କିମ୍ବା ପୃଥିବୀର କକ୍ଷପଥକୁ ଯାଇକି ଘୁରି ପାରିବ ନାହିଁ। ବୁଧ ଓନ୍ଲି ବୁଧର କକ୍ଷପଥରେ ହିଁ ଘୁରିବ। ପୃଥିବୀ ଓନ୍ଲି ପୃଥିବୀର କକ୍ଷପଥରେ ହିଁ ଘୁରିବ। ମଙ୍ଗଳ ଓନ୍ଲି ମଙ୍ଗଳ କକ୍ଷପଥରେ ଘୁରିବ। ବୃହସ୍ପତି କକ୍ଷପଥରେ ବୁଲିବ। ଓକେ। ଏହି କକ୍ଷପଥ ଗୁଡିକ ଉପବୃତ୍ତାକାର। ଏଗୁଡା କଣ? ଉପବୃତ୍ତାକାର। ପରିକ୍ରମଣ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏମାନେ ନିଜ ଅକ୍ଷ ଚାରିପଟେ ମଧ୍ୟ ଘୁରିଥାନ୍ତି। ଏହାକୁ ଆବର୍ତ୍ତନ କୁହାଯାଏ। ତ ଉପବୃତ୍ତାକାର କଣ? ଉପବୃତ୍ତାକାର ହଉଛି ଏମିତି ପୁରା ଗୁଲେଇ ନୁହଁ। ଓକେ। ଯଦି ଏଠି ସନ୍ ଅଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ତାହେଲେ ଏମାନେ ଅଣ୍ଡା ଭଳି ଟିକେ ଘୁରିଥାନ୍ତି। ଓକେ। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଉପବୃତ୍ତାକାର। ଆଉ ଏମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଚାରିପଟେ ଘୁରିବା ସହିତ ତାଙ୍କ ଅକ୍ଷ ଚାରିପଟ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ନିଜେ ଘୁରିଥାନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ଅକ୍ଷଟାକୁ ଆମେ ଦେଖାଯାଏନି, ଇମାଜିନାରୀ ଲାଇନ ଦେଖାଯାଏ। ଯଦି ଗ୍ଲୋବରେ ଦେଖାଯିବ, ଗ୍ଲୋବ ଯେମିତି ପଶ୍ଚିମ ପୂର୍ବକୁ ଘୁରାଇଲେ ଘୁରେ, ସେମିତି ନିଜେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ଘୁରିଥାନ୍ତି ନିଜ ଚାରିପଟେ। ଏହାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଆବର୍ତ୍ତନ କୁହାଯାଏ। ଓକେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରହ ଆକାର ସମାନ ନୁହେଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରହ ଆକାର ସମାନ ନୁହେଁ। ହଁ, ଆବର୍ତ୍ତନ ଆଗ କ୍ଲାସରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ପଢିବା। ଓକେ। ଆଉ ପରିକ୍ରମଣ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ପଢିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରହ ଆକାର ସମାନ ନୁହେଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରହର ଆକାର ସମାନ ନୁହେଁ। ବୃହସ୍ପତି ଆୟତନରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼, ବୁଧ ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଗ୍ରହ। ଚିତ୍ରକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ପୁଣି। ଚିତ୍ରର କାରଣ ଚିତ୍ର ଭଲ ରିଲେଟ୍ କରିହେବ। ତ କଣ? ବୃହସ୍ପତି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗ୍ରହ, ଆଉ ବୁଧ ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଗ୍ରହ। ଏ ପାଖରେ ଅଛି ଦେଖ ବୁଧ, ସେଥିପାଇଁ ନୁହେଁ, ବୁଧ ସେ ଛୋଟ ଗ୍ରହ, ଆଉ ଏ ହଉଛି ବୃହସ୍ପତି ସବୁଠାରୁ ଆମର ବଡ଼ ଗ୍ରହ। ଶନି ଗ୍ରହ ଚାରିପଟେ ବଳୟ ଥିବାରୁ ଏହାକୁ ବଳୟ ଗ୍ରହ କୁହାଯାଏ। ବଳୟ କଣ? ଦେଖ, ଇଏ ହଉଛି ଶନି ଗ୍ରହ, ୟା ଚାରିପଟେ ଏମିତି କିଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳେ। ଏହାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ବଳୟ ଗ୍ରହ ବୋଲି ବଳୟ କୁହାଯାଏ। ଏହାକୁ ବଳୟ ଗ୍ରହ କୁହାଯାଏ। ଗ୍ରହ ଗୁଡ଼ିକ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦୂରତାରେ ରହିଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦୂରତାରେ ରହିଛନ୍ତି। ବୁଧ, ଶୁକ୍ର, ପୃଥିବୀ, ମଙ୍ଗଳ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଅନ୍ତଗ୍ରହ କୁହାଯାଏ। ବୃହସ୍ପତି, ଶନି, ୟୁରେନସ୍, ନେପଚୁନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କଠୁ ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହାକୁ ବହିଗ୍ରହ କୁହାଯାଏ। ତ ଅନ୍ତଗ୍ରହ ଆଉ ବହିଗ୍ରହ ଆମେ ଜାଣିବା। ପୁଣି ଥରେ ଚିତ୍ରଟା ଆମେ ଦେଖିବା। ଅନ୍ତଗ୍ରହ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଆଉ ବହିଗ୍ରହ। ଯଦି ଆମେ ଏଇଠୁ କିଛି ଡିଭାଇଡ କରିବା ଦେଖ। ଓକେ, ୱେଟ୍ କ୍ଲିୟର କରିଦିଏ, ବୁଝିବ। ଯଦି ଆମେ ଏଇଠୁ କିଛି ଡିଭାଇଡ କରିଦବା, ତ ଏଥିରେ ଦେଖ ପୃଥିବୀ ବୁଧ, ଶୁକ୍ର, ପୃଥିବୀ, ମଙ୍ଗଳ ଏ ହଉଛନ୍ତି ଅନ୍ତଗ୍ରହ। ଓକେ। ଏପଟକୁ ଯିଏ ରହିଲେ ବୃହସ୍ପତି, ଶନି, ୟୁରେନସ୍ ଏବଂ ନେପଚୁନ ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ବହିଗ୍ରହ। ବୁଝିହେଲା? 2006 ମସିହା ପ୍ଲୁଟୋ ଏକ ଗ୍ରହ ଭାବରେ ପରିଚିତ ଥିଲା। 2006 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ ଥିଲା? ପ୍ଲୁଟୋ ଆମର ଗ୍ରହ ଥିଲା। ମତଲବ ଇଏ କି 2006 ମସିହା ପୂର୍ବରୁ ଆମର 9ଟି ଗ୍ରହ ଥିଲେ। 2006 ମସିହା ପରେ ଆମର କେତୋଟି ଗ୍ରହ? 8ଟି ଗ୍ରହ। ମାତ୍ର ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଖଗୋଳିକ ବିଜ୍ଞାନ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏହାକୁ ଏକ ବାମନ ଗ୍ରହ କରି ସୌରଜଗତରୁ ବାଦ ଦେଲେ। 2006 ମସିହା ପରେ ଏହାକୁ କଣ କରାଗଲା? ବାମନ ଗ୍ରହ କରିକି ସୌରଜଗତରୁ ଏହାକୁ ବାଦ ଦିଆଗଲା। ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ପରିକ୍ରମଣ ଓ ଆବର୍ତ୍ତନ ସମୟ, ଉପଗ୍ରହ ସଂଖ୍ୟା। ତ ପରିକ୍ରମଣ କଣ ଆଉ ଆବର୍ତ୍ତନ କଣ, ଏବେ ଆମେ ଆଉଥରେ ବୁଝିନେବା। ଠିକ है। ତ ପରିକ୍ରମଣ କଣ? ପରିକ୍ରମଣ ହଉଛି ଏ ହଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ତା ଚାରିପଟେ ବୁଲିବାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ପରିକ୍ରମଣ। ଆବର୍ତ୍ତନ କଣ? ଯୋଉ ପୃଥିବୀ ତା ନିଜ ଚାରିପଟେ ବୁଲିବାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଆବର୍ତ୍ତନ କୁହାଯାଏ। ଓକେ। ପୃଥିବୀ ନୁହେଁ, ସବୁ ଗ୍ରହ ଯେତେ ବି ଗ୍ରହ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିଜ ଚାରିପଟେ ଘୁରିବାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଆବର୍ତ୍ତନ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଉପଗ୍ରହ ବି ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ଯେମିତିକି ପୃଥିବୀର ଉପଗ୍ରହ ହଉଛି କଣ? ଚନ୍ଦ୍ର। ଆଉ ଏ ଚନ୍ଦ୍ର ହଉଛି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ମତଲବ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପଗ୍ରହ। ଓକେ। କାରଣ ଏବେ ତ ବହୁତ ସାରା ଉପଗ୍ରହ ଆମକୁ ଯୋଉ ଛାଡା ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ସବୁ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରାକୃତିକ ଉପଗ୍ରହ। ତ ଏଥିରେ ଟେବୁଲରେ ଆମକୁ କିଛି ଦିଆଯାଇଛି। ଦେଖ, ଯେମିତିକି ଆମେ ପୃଥିବୀକୁ ଆଗ ଯଦି ବୁଝିବା, ସବୁ ଠିକ ବୁଝିପାରିବା। ପୃଥିବୀ ହଉଛି ଦେଖ, ତାର ପରିକ୍ରମଣ ଟାଇମ ହଉଛି 365, 365 ଦିନ ପୃଥିବୀର। ତ ଏହା ହଉଛି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଆମେ ଯାହା କୁହେ। ଆଉ ଆବର୍ତ୍ତନ ସମୟ କଣ? ଗୋଟେ ଦିନ। ଓକେ। ତା ଚନ୍ଦ୍ର ସଂଖ୍ୟା କେତେ? 1। ଉପଗ୍ରହ ସଂଖ୍ୟା କଣ? 1। ତ ଏଇଠୁ ଆମେ ଯଦି ବୁଝିବା, ବୁଧର ଏକ ବର୍ଷ ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ଲାଗେ? 88 ଦିନ। ଶୁକ୍ରର 255 ଦିନ। ମଙ୍ଗଳର 687 ଦିନ।
बृहस्पतिर 11 वर्ष 11 मास, शनिर 29 वर्ष 5 मास, यूरेनस 84 वर्ष, नेपच्यून 164 वर्ष। ओके, ताने सूर्य चारिपट बुलिया यही समय लगी था। आवर्तन निज चारिपट बुलिया केते समय लगी था? देख, बुध को लगी था 59 दिन, शुक्र को लगी था 243 दिन, पृथ्वी तो जानी 1 दिन, मंगल मध्य कौन 1 दिन टाइम नहीं था। बृहस्पति नहीं थे 9 घंटा 56 मिनिट, शनि नहीं थे 10 घंटा 40 मिनिट, यूरेनस नहीं थे 17 घंटा 14 मिनिट और नेपच्यून नहीं थे 16 घंटा 6 मिनिट। एवं एवं देखिए उपग्रह संख्या, बुध और शुक्र प्राकृतिक उपग्रह नहीं। ओके, देन पृथ्वीर गोटे, मंगल 2टी, बृहस्पतिर 16टी, शनिर 30 रु अधिक, ओके, यूरेनस प्राय 17टी, नेपच्यून 8टी। ताने सब बेसी उपग्रह कार अच्छी शनिर 30 रु अधिक। ओके, एबे आमे पढ़िबा कोन पृथ्वी। पृथ्वी समस्त जानिछे जोठी आमे बास करूछे। ओके, यह आयतन रे पृथ्वी एक कोन ग्रह। ओके, यह आयतन रे पंचम बृहत्तम ग्रह। केते? पंचम बृहत्तम ग्रह। सूर्यंकर दूरता क्रम रे यह बुध एवं शुक्र पर अवस्थित। आमे चित्र रे जदी देखिबा पुणी आतरे ताने भी हम मु देखै दोछि पुणी, जाकि तुमको किछि कंफ्यूज न हो। ओके, देखो पृथ्वी कौन, पृथ्वी केते अछि देखो, बुध शुक्र देन पृथ्वी हैला। ताने बुध शुक्र पर कौन अछि हमर पृथ्वी अछि। पृथ्वीर उत्तर बिंदु को उत्तर मेरु एवं दक्षिण बिंदु को दक्षिण मेरु कहा जाए। एथिरे टिके हम बुझिबा। ए होछि कोन पृथ्वी, पृथ्वी उत्तर कोड, ये होछि उत्तर मेरु, उत्तर रे ये होछि दक्षिण मेरु। याकू कोन बोले उत्तर रे अछि उत्तर मेरु, दक्षिण रे अछि दक्षिण मेरु। उभय मेरु को केंद्र सहित जोग करी काल्पनिक रेखा कल्पना करा जाए। आम कौन ये जो बिंदु दुईटा अच्छी, ये बिंदु दुईटा को नहीं गोटे काल्पनिक रेखा कल्पना करा जाए, गार जो दिया जाए। यही ताहा पृथ्वीर अक्ष बा मेरुदंड। ये जो काल्पनिक रेखा या कौन कहा जाए मेरुदंड बोली कहा जाए। पृथ्वीर पृथ्वी आकार एक अभिगत गोलक परी। पृथ्वीर आकार कौन एक अभिगत गोलक परी। ओके, तेणु आकार अनुसार यह भू आकृति बा पृथ्वी रूप अर्थात पृथ्वी परी आकार पृथ्वी बोली कहा जाए। तेणु या कौन कहा जाए भू आकृति होइतिबारु पृथ्वी रूप होइतिबारु या कौन कहा जाए पृथ्वीर आकार पृथ्वी परी बोली कहा जाए। पृथ्वी पृष्ठर 4 भागर प्राय 3 भाग जल द्वारा आच्छादित। समस्त जानछन्ति कि कौन पृथ्वी पृष्ठरे 4 भागरु 3 भाग पूरा जल। 3 भाग माने बुझी परछन छाने। तो देखो 3 भाग जदी न बुझी परछ ताले बते दिछि। यदि पृथ्वी को हम 4 भाग करूछे, ओके, समान भाग रे, ताले पूरा ए जो 3 भाग यह पूरा होछि जल द्वारा आच्छादित। ओके, ए जो गोटे भाग ही ता जल नाही। तेणु याकू एक जलीय ग्रह कहा जाए। सेतिपे याकू कोन कहा जाए जलीय ग्रह कहा जाए। 3 भाग रहितबारु याकू जलीय ग्रह कहा जाए। जलर कलर केमति कहलो, जलर कमल होछि नील। ओके, रंग होछि कोन जलर नील। सेतिपे आमे जदि महाकाश रु याकू देखिबा ताने या केमति देखा जिवो नील देखा जिवो। सेतिपे जदि नील देखा जाउछि ताने याकू आमे कोन कहउछे नील ग्रह मध्ये कहा जाए। ओके, पृथ्वी पृष्ठर अधिक गरम बा ठंडा अनुभूत हुए नहीं। पृथ्वी पृष्ठर हमर कोन बेसी गरम हुए नहीं किबा बेसी भी ठंडा अनुभूत हुए नहीं। एथिरे जलवायु अन्य उपादान थिबारु या पृथ्वी पृष्ठर जीव जगत सृष्टि हो पारुछि। पृथ्वी पृष्ठर कोन पय जीव जगत सृष्टि हो पारुछि हम बुझिबा। ओके, पृथ्वी हमको कोन दरकार गोटे जीव पय कोन दरकार जल दरकार, वायु दरकार आ कोन बहुत किछि उपादान जहा कि हमको शरीर को दरकार। खाइबा होछि, खाद्य होछि, तापरे जहा भी हमर दरकार होछि। ओके, तो सेति पय सबु जिंस कोन अछि पृथ्वी रे अवेलेबल अछि। सेति पय एठी कोन एही पृष्ठरे जीव जगत सृष्टि होई पारिछि। विभिन्न प्रकार जीव जंतु वृक्षलता आश्रयस्थली हितारु ए सौरजगत अद्वितीय ग्रह भाबरे परिचित। ओके, पृथ्वी तान कोन अद्वितीय ग्रह बोली कहा जायछि। कोन पय एटारे विभिन्न प्रकार जीव जंतु और वृक्षलता आश्रय नेथिबारु याकू कोन कहा जाउछि अद्वितीय ग्रह। चंद्र कोन, चंद्र भी आमे बुझितिले चंद्र को कोन प्राकृतिक उपग्रह। ओके, कृत्रिम उपग्रह तो बहुत सारा भजा जाउछि किंतु ये होछि प्राकृतिक उपग्रह। पृथ्वीर एकमात्र उपग्रह होछि चंद्र।
एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह होची चंद्र। आयतन रे यह पृथ्वीर प्राय 49 भागरू 1 भाग। जदि आम पृथ्वीर आयतन 49 भाग करवा तार 1 भाग होची यार आयतन। अन्यान्य महाजागतिक पिंड तुलन में यह पृथ्वीर निकट अवस्थित थिबारु आम आड़कू देखा जाए। अन्य जो महाजागतिक पिंड अछंती ताको तुलन में ये बहुत पृथ्वीर पाखरे अछि। बुझिपाल सेथिमे याकू कोन कह जाए एथिपई से आमको देखा जाए। पृथ्वी परि एठारे जल और वायु नहीं। पृथ्वी जमती आमर जल अच्छी तापर वायु अच्छी सेठार सेमती जलवायु जल कि वायु नाही तेणु से जीव जगत नाही। ताले आम कोन हेले चंद्र रे जीव जगत नाही। ओके ये दिगरे अधिक मध्य गवेषणा चलछि। चंद्र रे मध्य बहुत सारा साइंटिस्ट गवेषणा करूछंती। चंद्रर माध्याकर्षण शक्ति पृथ्वीर माध्याकर्षण शक्ति रो प्राय 6 भागरू 1 भाग। चंद्र जो माध्याकर्षण शक्ति अच्छी पृथ्वीर माध्याकर्षण शक्ति 6 भागरू 1 भाग। ओके 6 भाग जदि हम करदो तार 1 भाग होची तार। चंद्र पृष्ठ रे अनेक शिला सुप्त आग्नेयगिरी गह्वर पर्वत धूसर वर्णर बालुकारुषि देखा जाए। केबे तुम चंद्र को रात नोटिस करछ देखिबो ता भीतर किछि डार्क कला कलर किछि छाई देखा जाए ना सेगुड़ा होची कोन जो हमरो बड़ बड़ शुंग अनेक शिला सेगुड़िक देखा जाए। ओके चंद्र निज अक्ष चारिपट बुलिया पृथ्वी चारिपट परिक्रमा प्राय 27 दिन 8 घंटा समय नहीं। चंद्र ता निज अक्ष चारिपटे जमती पृथ्वी ता निज अक्ष चारिपटे घुरे आउ पृथ्वी जमती सूर्य चारिपटे घुरे चंद्र सेपरी कौन पृथ्वी चारिपटे घुरे। बुझिपार यह जो समय लगे ताकू केते दिन लगे 27 दिन 8 घंटा समय नहीं थे। ओके अर्थात यार आवर्तन और परिक्रमण समय समान। बुझिपार से निज चारिपटे घुरिया 27 दिन 8 घंटा नहीं थे आउ पृथ्वी चारिपटे घुरिया 27 दिन 8 घंटा समय नहीं थे। एणु आमे सर्वदा चंद्रर गोटे पार्श्व ही देखि थाउ। एथिपई कोन चंद्रर आमे गोटे पार्श्व ही देखि थाउ। मनुष्य तैयारी उपग्रह वैज्ञानिक विश्व ब्रह्मांड विषय में अधिक जाना जोगाजोग स्थापन तथा पाणीपाग संबंधी कृत्रिम उपग्रह तैयारी को महाकाश को पठाऊ जाउछि। वैज्ञानिक मान कौन विश्व ब्रह्मांड विषय जानापी महाकाश जो पाणीपाग जोगाजोग टेलीफोन आमर जमी फोन से कौन कर महाकाश को सैटेलाइट जहाँ कहे आम उपग्रह पठाऊँ। एगुड़िक रॉकेट माध्यम प्रेरित हो पृथ्वी पृष्ठ ऊर्ध्वर निजस्व कक्षपथ स्थापित होता है। जमती चंद्र कक्षपथ गुरुची पृथ्वी ता निज कक्षपथ एमानकु मध्य कृत्रिम होले मध्य एमानकु भी तांको निज कक्षपथ रे छाड़ा जाय थाए जहां निज कक्षपथ रे घुरी थांती। उदाहरण कौन INSAT IRS इत्यादि उपग्रह 2008 मसीहा 22 तारीख भारत चंद्रयान माध्यम निजर अभियान 2013 मसीहा नवेम्बर 5 तारीख मंगलयान माध्यम मंगल अभियान करिछि। कौन तबे चंद्र को केबे जाइतिले 2008 मसीहा अक्टोबर 22 तारीख मंगल को मध्य जाइतिले जहाँ मंगलयान कह जाए मंगल को मध्य जाइतिले मंगल ग्रह को केबे जाइतिले 2013 मसीहा नवेम्बर 5 तारीख दिन। ओके या तुम मन रखिथ। ये हूँ मनुष्य तैयारी उपग्रह केमती लॉन्च होची। तापर पड़े आम ग्रहाणुपुंज। कौन ग्रहाणुपुंज बुझा सौर जगत मंगल ग्रह बृहस्पति ग्रह मध्य असंख्य छोट छोट उज्जवल पिंड मन रखिथ। कौन छोट छोट उज्जवल पिंड बा ग्रहाणु निर्दिष्ट कक्षपथ सूर्य को परिक्रमण करुछंती एगुड़ी ग्रहणपुंज कह जाए। एगुड़ी बृहत ग्रहर विभाजनित भग्नांश समूह बोली जना पड़ी। पुणी चल कौन आमर जो चित्र देख ए मझिरे मंगल आउ बृहस्पति मझिरे छोट छोट किसी उज्जवल ग्रह माने उज्जवल पिंड ओके निर्दिष्ट कक्षपथ घुरुछंती छोट 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 सब छोट छोट। ओके एमती जमती ग्रह मान बड़ बड़ अच्छे सेमती नुहे ये ग्रह मानकर से भी छोट छोट अंश पूरा ओके से घुरुछंती कौन कह ना ग्रहाणुपुंज बोली कह जाए। धूमकेतु कौन पढ़ा धूमकेतु सौर जगत एक भिन्न धरण ज्योतिष को देखा से सम्मुख भाग झापसा कुहुड़ी भली आवरण आवृत्ति पश्चिम भाग बहु दूर को लांज पर विस्तृत यहाँ लांज तारा धूमकेतु कही था। सौर जगत कौन गोटे देखा जाए ज्योतिष से गुड़ा कौन सम्मुखता जो फ्रंट साइडटा सामना साइडटा देखा जाए कौन झापसा कुहुड़ी भली आवरण ओके आ पश्चात पछ भागटा कौन देखा जाए बहुत दूर को लंबा लांज पर विस्तृत होता है यहाँ कौन कह जाए लांज तारा बा धूमकेतु कह जाए।
ଧୂମକେତୁ ଅଗ୍ରଭାଗରେ କେତେକ କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳ କଣିକାରେ ଗଠିତ। ଯୋଉ ତାର ସାମ୍ନା ପଟଟା କଣ କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳ କଣିକାରେ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଜଳ କଣିକା ଘର୍ଷଣ ଫଳରେ ତାପ ଓ ଆଲୋକ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ଘର୍ଷଣ ହୋଇଥାଏ ସେଟା କଣ ହୋଇଥାଏ ତାପ ବାହାରିଥାଏ ଆଉ ଆଲୋକ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଜ୍ୟୋତିଷ୍କ ପରି ମନେ ହୁଏ। ହେଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟର ଉତ୍ତାପ ଯୋଗୁଁ ଧୂମକେତୁର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ ଥିବା ପଦାର୍ଥ ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହେବା ଫଳରେ ଅଗ୍ନି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। କେମିତି ସେଟା ଅଗ୍ନି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ? ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଉତ୍ତାପ ଯୋଗୁଁ ଧୂମକେତୁର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ ଥିବା ପଦାର୍ଥ ବାଷ୍ପ ହୋଇଯାଏ, ସେଥିପାଇଁ କଣ ହୁଏ ଅଗ୍ନି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ। ଅଗ୍ରଭାଗରେ ନିର୍ଗତ ଅଗ୍ନିରୁ ଏକ ଦୀର୍ଘ ଉଜ୍ଜଳ ଲାଞ୍ଜ ବାହାରିଥାଏ। ଯୋଉ ନିଆଁଟା ଯଦି ଅଗ୍ନିଟା ବାହାରୁଛି ତ କଣ ଉଜ୍ଜଳ ଯୋଉ ଅଗ୍ନିର ଯୋଉ ପଛ ଭାଗଟା ବହୁତ ଉଜ୍ଜଳ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ କଣ ସେଟା ଉଜ୍ଜଳ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପୃଥିବୀର ନିକଟକୁ ଚାଲି ଆସିଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ଏମାନେ ପୃଥିବୀର ନିକଟକୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆମେ ଏମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖିପାରୁ। ଯେତେବେଳେ ଏମାନେ କଣ ପୃଥିବୀର ନିକଟକୁ ପହଞ୍ଚି ଆସନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆମେ ଏହାକୁ ଖାଲି ଆଖିରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁ। ବେଳେ ବେଳେ ଧୂମକେତୁ କୌଣସି ବଡ଼ ଗ୍ରହ ଓ ନକ୍ଷତ୍ର ନିକଟକୁ ଆସି ଯାଉଥିବାରୁ ଏହା କିଛି ଅଂଶ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଏ ଓ ଏହା ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଧୂମକେତୁର କିଛି କିଛି କୌଣସି ଏକ ବଡ଼ ଗ୍ରହ କି ନକ୍ଷତ୍ର ନିକଟକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଯାଏ କିଛି ଅଂଶ ଧ୍ୱଂସ ପାଇଯାଏ ଓ ତାହା ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ପଡ଼ି ଯାଇଥାଏ। ଏଭଳିଆ ଉଲ୍କା ରାତିରେ କେବେ କେବେ ଆକାଶରୁ ଉଜ୍ଜଳ ଆଲୋକ ପିଣ୍ଡଟିଏ ତୀବ୍ର ଗତିରେ ପୃଥିବୀ ଆଡ଼କୁ ଖସି ଯାଇଥାଏ। ଏହାକୁ ତାରା ଖସିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆମକୁ କଣ ଆମ ଭାଷାରେ କୁହାଯାଏ ତାରା ଖସିଲା। ଓକେ, କିଛି ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ଆକାଶରୁ ବହୁତ ତେଜରେ ଆମ ଆଡ଼କୁ ଆସିଲା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଏ। ଏହା କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ କୌଣସି ଧୂମକେତୁ ଭଗ୍ନ ବିଶେଷ। ଏଗୁଡ଼ା ହଉଛନ୍ତି କଣ ଧୂମକେତୁର କିଛି କିଛି ଭଗ୍ନ ବିଶେଷ, କିଛି କିଛି ଖଣ୍ଡ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିଳା ଖଣ୍ଡ। ଏଗୁଡ଼ା କଣ ଶିଳା ଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ାକ। ମହାକାଶରେ ଅନିୟମିତ ଭାବେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିବା ବେଳେ ପୃଥିବୀର ଖୁବ୍ ନିକଟକୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତି। ସେମାନେ ଅନିୟମିତ ଭାବେ ତାଙ୍କ ମନ ଇଚ୍ଛା ବୁଲୁଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କଣ ପୃଥିବୀ ଆଡ଼କୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତି, ପୃଥିବୀର ଯୋଉ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆକର୍ଷିତ ହେଇକି ସେମାନେ କଣ ପୃଥିବୀ ଆଡ଼କୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତି। ଆସିଲା ପରେ ସେମାନେ କଣ ହୁଏ ଆସିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ଆମ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ସେମାନେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ବାୟୁ ସହିତ ସେମାନେ ଘର୍ଷଣ ହୋଇଯାନ୍ତି। ଘର୍ଷଣ ହେବା ଦ୍ୱାରା କଣ ଉତ୍ତପ୍ତ ହୋଇ ନିଆଁ ଜଳିଯାଏ, ଯୋଉଥିରେ ଆମକୁ ଉଜ୍ଜଳ ଦେଖାଯାଏ। ଓକେ, ଏହି ଆଲୋକ ପିଣ୍ଡକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ଉଲ୍କା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲ ଉଲ୍କା କଣ? ଏବେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଉଲ୍କା ଗୁଡ଼ିକ ଆକାଶରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳିଯାନ୍ତି। ଯୋଉଗୁଡ଼ା ଛୋଟ ଛୋଟ ଉଲ୍କା ଗୁଡ଼ିକ ଖସନ୍ତି ସେମାନେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ହିଁ ପୁରା ଜଳିଯାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉଗୁଡ଼ା ବଡ଼ ବଡ଼ ସେମାନେ କଣ ପୁରା ଜଳି ନ ପାରିକି ପୃଥିବୀରେ ପଡ଼ନ୍ତି। ଆଉ ପୃଥିବୀ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଗର୍ତ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କରିଦିଅନ୍ତି। ଓକେ, ବିଭିନ୍ନ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ସଂଗୃହୀତ ତଥା ସଂରକ୍ଷିତ ଅନେକ ଉଲ୍କାପିଣ୍ଡ ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ। ଏଇ ଯୋଉ ଉଲ୍କାପିଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁ ସଂରକ୍ଷିତ ନେଇକି ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ରଖିଥାନ୍ତି। ନିହାରିକା କଣ? ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରି ଅନେକ ନକ୍ଷତ୍ର ଓ ନକ୍ଷତ୍ର ପୁଞ୍ଜ ସମଷ୍ଟିରେ ନିହାରିକା ଗଠିତ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟେ କଣ ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟେ ତାରା। ତ ଏମିତି ବହୁତ ଆମ ଭାଷାରେ ଯଦି କହିବା ତାରା ବହୁତ ସାରା ତାରା ଅଛନ୍ତି ସମଷ୍ଟିରେ କଣ ହୋଇଥାଏ ନିହାରିକା ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରୁ କେତେକ ଗୋଲାକାର ତ କେତେକ ଚେପ୍ଟା। ଏଥିରେ କିଛି ଅଛନ୍ତି ଗୋଲାକାର ଆଉ କିଛି ଚେପ୍ଟା। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନିହାରିକାରୁ ଅସଂଖ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରିବ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାନେ କଣ ନିହାରିକାରୁ ବହୁତ ସାରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରିବ। ତାପରେ ପଢିବା ଛାୟାପଥ କଣ? ଶୀତ ଦିନ ଆକାଶରେ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ଭାବେ ଧଳା ଝୁଟକ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋକପଥ ଦେଖାଯାଏ। ଶୀତ ଦିନେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆକାଶକୁ ତାହେଲେ କଣ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣରେ ଆମେ କଣ ଧଳା ଦେଖାଯାଉଥିବା ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋକପଥ ଦେଖିବା, ବହୁତ ଲମ୍ବା ଆଲୋକପଥ ଦେଖିବା। ଏହା ଅନେକ ନକ୍ଷତ୍ର ପୁଞ୍ଜ ଓ ନିହାରିକାକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ଏହା ନକ୍ଷତ୍ର ପୁଞ୍ଜ ଆଉ ନିହାରିକାକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ଏହାକୁ ଛାୟାପଥ କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ଆମ ସୌରଜଗତ ଯେଉଁ ଛାୟାପଥରେ ଅବସ୍ଥିତ ତାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ଆକାଶ ଗଙ୍ଗା କୁହାଯାଏ। ଆମର ଗ୍ୟାଲେକ୍ସି କଣ ଆକାଶ ଗଙ୍ଗା। ଅନେକ ଛାୟାପଥ ନିହାରିକା ବା ନକ୍ଷତ୍ରପୁଞ୍ଜ ତାରକା ନକ୍ଷତ୍ର ଗ୍ରହ ଉଲ୍କା ଧୂମକେତୁ ନେଇ ଆମର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଗଠିତ। ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କଣ କାହାକୁ ନେଇ ଗଠିତ? ଛାୟାପଥ, ନିହାରିକା, ନକ୍ଷତ୍ରପୁଞ୍ଜ, ତାରକା, ନକ୍ଷତ୍ର, ଗ୍ରହ। ଯେତେ ବି ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ଚାପ୍ଟରରେ ପଢିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ନେଉଛେ ତାହେଲେ କଣ ଆମର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଗଠିତ। ଓକେ, ତ ପିଲେ ଆଜି ଏତିକିରେ ଆମେ ଶେଷ କରିବା। କାଲି ଆମେ ପଢିବା ସେକେଣ୍ଡ ଚାପ୍ଟର। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।